जय जगन्नाथ निताई गौर हरिबोल 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 राधे राधे समस्त अंतर से प्रभुंकर जगतरनाथ जगन्नाथ नामटी को अर्पण करते अधम आज भागवत पाठ से भागवत टुंगीर स्वर करने जाऊँ। तो आज जो आमे पुरंजन उपाख्यान पढ़ुले से पुरंजन उपाख्यान भितर आज जानिबे आमर जो मोहटा के भाव में तुटीज ए संसार बंधन आम संसार भितर रहिबा सत किंतु मनटा जे आमर प्रभु निकट रे सब लगी रही उपरे आज कथा आज किछि कथा जहाँकि गीत माध्यम जो भागवत टुंगीर से जो स्वर भितर जो गीत रही ताजी क्रम से धीरे 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 लोप पाई जाउछि। कथा आकार बहुत कथाकार कहउचंती तेणु ये गोटे छोटिया अभिनव प्रयास जी कि ए गीत माध्यम भितर देइकि आमे जिबा भागवतर गोटे गोटे अध्याय तेणु आसंतु आउ काल विलंब न करी आमे समस्त से भागवत कथा भितर प्रवेश करिबा। ओ नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं मुखसुखादमृतद्रवसंयुक्तं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका। 29 अध्याय चतुर्थ स्कंद। मैत्र उवाच से जे प्राचीनानुपभर नारद पादे देई स्थिर से जे प्राचीनानुपभर नारद पादे देई शिर। राजोवाच भूमुनि तुम्भे ज्ञान पर कहिल अध्यात्म विचार तेणु तुम्भे परीक्षा बादेण कहिल से सांख्य कारण। मु बुझी न पारिली चिते छेदी संशय कह मते जे मार्गे बुझी बई मुहि से भावे कही बा गोसाई जे बा पंडित दृढ़मति ए अनुभव से जानती। आंभर नाही एते ज्ञान विषय छन्ने अविचिन्न एणु न धरे ज्ञान रति विवेक नुहे आंभमति। भूमुनि फेड़ प्रति ताहा मो अर्थे कह पुण्य देहा से पुरंजनर विचार श्रवणे हेब ज्ञान मोर। सुनि नारद महारसी ता भावे कहती विशेषी। नारदवाच शुण राजन सावधान कहिबा ए परोक्ष ज्ञान पुरुष पुरंजन जेहु कर्मर पुर कला से हुए मन्ते नाना पुर करी ए जीव ता मध्य बिहरी। अज्ञात सखा जाकु कही ईश्वर नाम अटे से ही से नाम रूपर बाहर एणु अज्ञात नाम तार से नग्र प्रकृति गुण को पुरुष इच्छई भोगकु एणु ए पुर नवद्वार रचना कला ए व्यवहार जे पुरे पद हस्त धेनी करई कर्म लाभ हानि से पुरे थाई करे भोग माया निर्बंध अनुराग ए रूपे पुण्य पुर से ही भोग सुखादि नुहे तहि। हे जीव कले बर अशेष देह मध्य सार ए पुर मध्य जीवर इंद्री विषय रसे मोही विविध भोग सुख सार जीव भुंजई मंदिर से पुर मध्य बुद्धि नारी एकाले सर्वत्र विहरी से जे समत्व होई छन्न कहइए मोर सदन से नारी बसे जीव थाई इंद्रिय भोगे तुष्ट होई। इंद्रिय गणे बुद्धि सखा विषय हृदय सखा लेखा ज्ञान कर्म इंद्रिय गणे पुरुष भोग बसे टाणे अज्ञान कर्म इंद्रिय देश एहांक भोगे जीव तोष पाप पुण्य आदि करी बळे भुंजई कर्म करी ए पुर द्वारी सर्प से ही ए देह पंच प्राण जेहि
ମୁଁ ପଞ୍ଚକୃତିରେ ସଞ୍ଚାର ଏଣୁ କହିଲି ପଞ୍ଚସର ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଯାହା କହି ମନର ନାମ ଅଟେ ସେହି ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାମକ ତାକୁ ଜିଣନ୍ତା ନାହିଁ ଲୋକ ତାକୁ ଜିଣନ୍ତା ଯେ ବା ଜନ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଏ ତ୍ରିଭୁବନ। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଯା କହି ମନର ନାମ ଅଟେ ସେହି ଏ ପଞ୍ଚ ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳ ଏହା ତୁ ବୁଝ ମହିପାଳ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚକ୍ଷୁ କହି ଏ ପୁର ନବଦ୍ୱାର ସେହି ଏବେ ନିନାଶା ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ନିନାଶା ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ଏ ମୁଖ ଲିଙ୍ଗ ଗୁହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏହାକୁ ନବଦ୍ୱାର କହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ସ୍ଥାନ ଏହି ଏ ନବଟି ଦ୍ୱାର କଣ କଣ ନା ନାସା ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ 2 2 2 6 ମୁଖ 7 ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାର ମଳ ଦ୍ୱାର 9 ଏହାକୁ ନବଦ୍ୱାର କହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ସ୍ଥାନ ଏହି ଏ ସଙ୍ଗେ ଜୀବର ଗମନ ବିଷୟ କଲେ ଆସ୍ୱାଦନ ଏ ଚକ୍ଷୁ ମୁଖ ନାସା ତାର ଏ ପୂର୍ବ ମୁଖେ ପଞ୍ଚଦ୍ୱାର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଯା କହି ଏ ପୂର୍ବ ନବଦ୍ୱାର ସେହି ପଶ୍ଚିମ ଘେନି ଭାଗ ଦ୍ୱାର ଏ ଲିଙ୍ଗ ଗୁହ୍ୟ ନୃପବର ଏ ନବଦ୍ୱାରରେ ନିର୍ମିତ ଯେ ଯାହା ବିଷୟ ଆସ୍ୱାଦିତ ସେବେନି ଆତ୍ମା ଦେବ ହରି ଏକ ଆରେକ ଆଗ ସରି ସଦ୍ୟତ ଆଦି ମୁଖ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁର ନାମ ଏ ଅଟଇ ସେବେନି ଦ୍ୱାରେ ପୁରଞ୍ଜନ କହଇ ରୂପ ସମ୍ପାଦନ ନଳିନୀ ଯେ ଦୁଇ ନାସିକା ନାମ ଏ ଅଟଇ ଏ ଦ୍ୱାରେ ଅବଧୂତ ନାମ ଗନ୍ଧାଦି ଆମୋଦ ପବନ ସେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି ଯେତେ ଜୀବ ଭୁଞ୍ଜଇ ଏ ଜଗତେ ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସହିତେ ଦ୍ୱାରେ ଘେନଇ ନିରତେ ବଦନ ନାମେ ମୁଖ ଦ୍ୱାର ରସନା ବାକ୍ୟତା ମଧୁର ଏବେନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜନ ବାକ୍ୟାଦି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ଏ ସାରା ସାର ଭାବ ଯେତେ ଦ୍ୱାରେ ଘେନଇ ନିରତେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ପଞ୍ଚାଳ ବିଷୟତା କହି ଶୁକ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶ୍ରୁତିଧର ପିତୃଜାନ ଦେବଜାନରେ ମାର୍ଗେ ଗତି ନିରନ୍ତର ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଚିତ୍ତେ ନୃପବର ଆସୁରୀ ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରେ ସ୍ଥାନ ଦୁର୍ମଦ ଉପସ୍ତର ନାମ ବ୍ୟବାୟରତ ନାମ କହି ପ୍ରଜା ସର୍ଜନ କରେ ତହିଁ ଅପରେ ଗୁହ୍ୟ ନାମର ଅତି ତହିଁ ଲୁବ୍ଧକ ବାୟୁ ସ୍ଥିତି ବୈଶସ ନାମେ ନର୍କ କହି ସେ ଦ୍ୱାରେ ମଳ ଉତ୍ସର୍ଗଇ ଅନ୍ଧ ବୋଲି କହିଲୁ ଯାହା ଏ ପାଦ ପାଣି ବୋଲି ତାହା ଏବେନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ କହିବା ଶୁଣତୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏ କରେ ଯାହା ବିଷୟ ଅଧିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ଧ ଯେ ପୟର କହିବା ଏଥିର ବିଚାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଗେ ପୁରଞ୍ଜନ ହରଇ ଗତା ଗତେ ଦୀନ ଅନନ୍ତପୁର ବୋଲି ଯାହା ହୃଦୟପୁର ବୋଲି ତାହା ବସୁଛି ନାମଟି ତାହାର ଏମନ୍ତ ନାମ ନୃପବର ତାବ ସେ ଥାଇଏ ପୁରୁଷ ଭଜଇ ହରସ ବିରସ ସେ ଗୁଣ ସକାଶୁ ତରଇ ବୁଦ୍ଧି କି ଜହି ଚଳିବଇ ତାବ ସେ ପୁରୁଷ ଅଧୀନ କରଇ ନାନା କର୍ମବାନ ତାବ ସେ ପୁରୁଷ ଅଧୀନ କରଇ ନାନା କର୍ମମାନ ଏ ଦେହ ରଥ ସ୍ୱରୂପେଣ ତତେ କହିଛି ନୃପରାଣ ଏ ରଥ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ ଛନ୍ତି ରହି ପଞ୍ଚ ବିଷୟ ମାର୍ଗେ ହଏ ଗମନ୍ତି ସମ୍ବତ୍ସର ଯାଏ ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞାରେ ନିର୍ମିତ ଯେ ରଥେ ସକଳ ସଂଯୁକ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ପାତକ ଚକ୍ର ଜହି ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାର ବହି ଧ୍ୱଜ ସ୍ୱରୂପ ତିନି ଗୁଣ ରଥେ ବନ୍ଧନ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଏ ଅଶ୍ୱରୂପ ବହିଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ସାରଥି ରୂପେ ଜହି ଏ ମନ ରଶ୍ମି ଚଳେ ତହିଁ ରଥ ପୁଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ତାହାର ଶପଥ ଧାତୁ ଆବରଣ ତାର ବିକ୍ରମ ମତ ଜାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରସେ ରସୁ ଥାଇ ଶ୍ରୀମୁଗ ତୃଷ୍ଣାରେ ଧାମଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଭଜଇ ମୁଗ ଛାଲ ପ୍ରାୟ ସମ୍ବତ୍ସର ରୂପେ କାଳ ଚଣ୍ଡ ବେଗ ନାମ ଭୂପାଳ ଗାନ୍ଧର୍ବି ଗାନ ଦିବାନି ତ୍ରିଦଶ 60 ପ୍ରକାଶୀ ଏ ସର୍ବେ କାଳ ସଙ୍ଗେ ଥାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଆୟୁକୁ ହରନ୍ତି କାଳ ଦହିତା ଯାକୁ କହି ଜରାର ନାମ ଅଟେ ସେହି ସେ ପ୍ରାଣୀ ରୂପ କାନ୍ତି ହରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣୀ ତାକୁ ଡରେ ଏଣୁ ତାହାକୁ କେହି ବଲେ ବରଣେ କେହି ନ ଇଚ୍ଛିଲେ ସେ ମୂଳ ତାର ଭଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ସେ ହୁଆ ଭରି ନିତ୍ୟ ରହେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ରୂପ କାନ୍ତି ହରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ା କରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ଆଦି ଯେତେ ନର ପ୍ରବେଶୀ ନାଶନ୍ତି ଶରୀର ବିବିଧ ଦୁଃଖ ତାପତ୍ରୟ ପୀଡ଼ନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଶେଷ ଯାଏ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଧର୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମାର ଅଧୀନ ଏ କାମ ସୁଖ ଲଭ ମାତ୍ର ଭୁଞ୍ଜଇ ସୁଖ ପାତ୍ର
ଏ ମୋର ବୋଲି ଅହଙ୍କାରେ ବହିଛୁ ଦୁଃଖ ନିରନ୍ତରେ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ସେ ସର୍ବ ହେତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଯାବତ ତାକୁ ନ ଜାଣ ଇଏ ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମ ହେଉଥାଇ ତାବତ ପ୍ରକୃତି ଗଣରେ ଜୀବ ପଡେ ମହାଘୋରରେ ଗୁଣାଭିମାନ ନିରନ୍ତର ତାବ ସେ କର୍ମରେ ସତ୍ୱର ସାତ୍ବିକ ତମ ରଜ ଆଦି କର୍ମ ହୁଏ ତ୍ରୟ ବିଧି ପୁରୁଷ ଯେ କର୍ମ କରଇ ସେ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଜୀବଟିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ସିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ମାନେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ। ସାତ୍विक जेबा कर्म करे अधिक प्रकाशित करे एही त्रिलोक जस तार गावंती बे देव सुर नर राजस कर्म जे करंती आद्ୟରେ से सुख लभंती पश्चात लभे बहु दुख ए भाव न जाने मूर्ख तामस कर्म सद्य फल से सुख शोक महेयाळ अज्ञान भावे मूढ़ मोहि स्वकर्म वसे भ्रमु थाई भेद पुरुष नारी देहि चराचर भ्रमे महि नपुंस जन्म केवा धरे ए रूपे कर्म अनुसार केवे हैं देव तनु पाई मनुष्य कर्म जन्म केल भई खगादि पशु चराचरे स्वकर्म भुंजई पामरे जेसने क्षुधा तुर होई कुकुर प्रायक भ्रम याहार अर्थ निरंतरे सत्तरे भ्रमे नाना पूरे कहीं बाहर मिलई कहीं निर्घात दंड पाई सर्वे कहती बेगे मार दुष्ट सज्जन आदि नरता भावे कर्म शत्रु पुणे निरते दंडे अनुक्षणे से रूपे ये जीव संजात स्वकर्म बले आत्मजात एमंते उच्च निच्चे भ्रमी कर्म भुंजई दुखे भ्रमी तु विप्र वाक्य विमोहित न जाने वेदर वृत्तांत एहंक वाक्य तु राजन भ्रमे होइलु हत ज्ञान एबे जे हरि चरण तु जाई पसजा शरण ए तुम्भ संदेह फेडिलु ए आत्मज्ञान शिक्षा देलु अपर गुप्त दुष्टांतर तते कहिबा रूपवर ता तते बुझाई राजन तेबे होइब तोर ज्ञान इच्छै मिथुन संजोग कुसुम बाड़ी मध्ये मृग हरिणी बसे बस होई अज्ञान वृत्ति न जानाई अल्प सुखे भ्रमे अति भ्रमर गीते डेरी श्रुति तो अग्रे वृक माने छंती से तोर मांस रे बंचंती ताहाक मुख को राज निर्भय करई गमन तो पछे व्याध गुड़ाईची सघने बाण बिंदु अछि ताहाकु न करिण भय आनंदे मृगी बसे मोह भेदिण व्याध तीक्ष्ण सर मिलाई अधे तो शरीर गलाणी न जानाई सुखे तेबे से उत्सर्गता भुखे ताहाकु न करिण भय सधीरे वृक्षलता खाए मंते मृग के राजन विवेकी खोज तु बहन जेबे तु जानी धूर्तमति विषय ध्यान त्याग गति अनुभव बुझराय विवेकी जानिब थोकाए ता सुनि सभे राजन भूमनि सावधान सुन रजवाच आंभर एणे नाही महति विवेकी नहे आत्मगति एबे मोठारे दयावह एक कथा मते फेड़ी कह तुम्हे दयालु जोगेश्वर सकल घटे दया परम बुझी न पारिली चित्ते क्षण संशय कह मते के मृग व्याधि मृग देहि भूमुनि वर देव कहि नारद वाच सुण राजन शुद्ध चिते फेड़ीण कही देवा तते ए राजा मृग रूपी तुही तो पत्नी गणे मृग देही से तोते बेढ़ी अग्रे छंती तो प्राण विवादे नासंती तू ताहा तर्की न पारिलु सुबेश तनु पूजिलु सर्पाग्नि जे स्थिरी दुर्जन विश्वास न जीव हे जन तू तांक बसे निमज्जिलु प्राणु अधिक स्नेह कलु से तोर बस कले मन जे सने पशु जे बंधन तोते निश्चय विनाशिव से स्नेह बसे प्राण नेबे ए तोते निश्चय विनाशिबे तो स्नेह बसे प्राण नेबे ए संगु तोर नृपवर होइब मुख्य मार्ग दूर तू अनुभव एहा बेगे आउ की कही बीतो आगे कुसुम बन बोली जाहा नारी धर्म बोली ताहा ता संगे पुरुष घर आनंदे करई बिहार एबे तू बुझ महिपति मु ए मृग तृष्णा जीव गति आपना चित्ते तू विचार चित्त हृदय तू ही धर कामुक काम सुख पाई गृह करणे बंदी होई जिन्हे पंकज मधु आसे भ्रमर चुंबे स्नेह बसे
ସ୍ନେହାନୁବନ୍ଧେ ନ ଛାଡ଼ିଲା ପଦ୍ମ ମୁଦ୍ରିତେ ପ୍ରାଣ ଦେଲା ସେ ରୂପେ ନାରୀ ମୁଖାମ୍ବୁଜେ ଜହିଁ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ତେଜେ ପୁଣ୍ୟାଦି ଧର୍ମ करे नाश जे संगे ନାହିଁ ସୁଖ ଲେଶ ସତ୍ୟ ଶୌଚ ଦୟା ଧର୍ମ ଶାନ୍ତି ସୁଶୀଳ ମତି ଭ୍ରମ ତୁ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ହରି ଭଜ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କର ତେଜ ତା ଶୁଣି ବୋଲଇ ରାଜନ ଭୂମୁନି ତୁମ୍ଭ ବଚନ ବିଚାରି ବୁଝି ମୋହି ଚିତ୍ତେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ବିପ୍ରେଛନ୍ତି ଯେତେ ସର୍ବ ଏ ସର୍ବେ ନ ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ବିବଧ୍ୟ ବିମାନ ସେ ଯେବେ ଜାଣନ୍ତେ ନା ଏହା କିମ୍ପାଇଁ ନ କହନ୍ତେ ତାହା ଏଣୁ ଯେ କର୍ମ ମତେ ଟେକି ଯେଣୁ ଅଟନ୍ତି ଅବିବେକୀ ଭୂମୁନି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାୟ ଯେତେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଜଗତେ ଏ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାୟ ଦୟା କରି କେହି ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ମୋ ପୁରୀ একথা কহ মুনিবর মোর সংশয় যাও দূর এমন্তে বেদ এমন্তে দেব মহারষি তা বাক্যে কহন্তি প্রশংসি এমন্তে দেব মহারষি তা বাক্যে কহন্তি প্রশংসি তু যাহা কহিল রাজন কহিবি এথির বিধান যে পাদ লাভ পদাশ্রিত যে পাদ লাভ পদাশ্রিত এনে ন ভাবে তাঙ্ক চিত্ত স্বর্গাপবর্গ তুচ্ছ গণি তো রাজ্য ভোগ মৃত্যু গণি এণু সাধবে তাহা দেখি ভয় বিমুখে দুরুপেক্ষী আত্মা বিহীনে পিণ্ড জেনে সব এতে জন্তি যে সনে রাজ্য বিভূতি ভয়ে সাধবে ন ছাড়ন্তি তু রাজা চিত্তে পরিমাণ ভোগাদি অনর্থ কারণ তা শুনে ସବୁ ନୃପତି ଚିନ୍ତା ବିମୁଖେ ଦୁଃଖେ ଅତି ଏ ବିପ୍ରଗଣ ନକ୍ଷଣେ କହନ୍ତି ଯଜ୍ଞାଦି କାରଣ ଏହାଙ୍କ କର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ଯେତେ ଛାଡ଼ିଲା ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଚିତେ ଯେ କର୍ମ ଯୋଗୀ ଜନ ମୋହେ ଏଣୁ ଏ ସର୍ବଠାରେ ସ୍ନେହ ଯେ କର୍ମ ଯୋଗୀ ଜନ ମୋହ ଏଣୁ ଏ ସର୍ବଠାରେ ସ୍ନେହ ଏକ ସଂଶୟ ହୃଦୟ ଅଛି ଭୂମୁନି କହ ପଚାରୁଚି ଯେ ଦେହେ ପ୍ରାଣୀ କର୍ମ କରେ ତା ଛାଡ଼ି ପ୍ରଲୋକେ ସଞ୍ଚରେ କର୍ମ ଭୁଞ୍ଜଇ ଅନ୍ୟ ଦେହେ କଥା ସର୍ବବେଦ କହେ ଫେରି ନ କହିବା ଗୋସାଇଁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଅଛଇ ତା ପଚାରି ବିହୃତ ଭାବେ ମନେ ସୁମରୁଛି ଏବେ ଦେହ ସହିତେ ଯେତେ କର୍ମ ଲୋକ ବିଚାରେ ବିଧି ଧର୍ମ କର୍ମ ଉତାରେ ତା ନ ଜାଣି କେମନ୍ତେ କର୍ମ ଭୁଞ୍ଜେ ପ୍ରାଣୀ ଅଦୃଷ୍ଟ କର୍ମେ ସଂଯୋଗ ହି ସନ୍ଦେହ ଲାଗେ ମୋର ଦେହି ନାରଦବାସ ଶୁଣ କହିବାନୁ ପରାଣ ନିଃସନ୍ଦେହ ଫେଟିଣ ଯେ ଦେହେ ଜୀବ କର୍ମ କରେ ପ୍ରଲୋକେ ଭୁଞ୍ଜେ ସେ ଶରୀରେ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଗଲେ ନାଶ ଏ ଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ଦେହେ ବାସ କର୍ତ୍ତା ଭୋଗତା ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଯେ ସନ ଶୟନେ ଦେହ ପଡ଼ିଥାଇ ଶ୍ୱାସ କ୍ଷେପଣ ନ ଜାଣଇ ଏ ହେତୁ ସ୍ନେହ ପରିହର ଏମନ୍ତେ ଲିଙ୍ଗ ଦେହ ଧର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର ଏମନ୍ତ କରେ ଅଙ୍ଗୀକାର ଏମନ୍ତେ ଜାଣି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଏମନ ଅନ୍ୟତ୍ର ଶରୀର ଧରିଣ ସ୍ଥୂଳ ଦେହମାନ ମୁଁ କୁଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୱଜନ ଏ ପୁତ୍ର ଦାରାଦି ମନ୍ଦିର ବୋଲିଣ କରେ ଅଙ୍ଗୀକାର ଏ ଅଭିମାନେ କର୍ମ କରେ ସେ କର୍ମ ଦୋଷ ଯୋଗ ଧରେ କର୍ମ ନଥିଲେ ଯୋଗ କାହିଁ ଏମନ୍ତେ ନ ଜାଣି ପାରଇ ଏମନ୍ତ ଲିଙ୍ଗ ଦେହ ଘେନି ଭୁଆର୍ଥେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଘେନି ଯାହା ତୁ ବୁଝିଲୁ ନୃପତି ବିନାଶ କର୍ମ ଉପଗତି ତା ଫେଡ଼ି କହିବାକୁ ତୋତେ ସନ୍ଦେହ ଫେଡ଼ିବ ଯେମନ୍ତେ ଏ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରି ଦୁଇ ଭେଦେଣ କର୍ମାଣି ସଞ୍ଚୟୀ ସର୍ବ ପାପାଦି ବିଷୟ କରନ୍ତି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ କର୍ମ ମନ ଜାଣି ନହିଲେ କେବା ପରିମାଣି ଏ ରୂପେ ଜାଣି ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଭୁଞ୍ଜଇ ସର୍ବକର୍ମ ସିଦ୍ଧି କର୍ମେ ନଥିଲେ ଭୋଗ ନାହିଁ ବିବେକୀ ବୁଝ ନର ସାଇଁ ଏ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ତୋତେ କହିବା ନୃପବର ତୋ ଅନ୍ୟ ଦେହ ଥାଉ ଏବେ ଦେହ ବୁଝ ଅନୁଭବେ ଜାଗ୍ରତ ଯେତେ ରୂପମାନ ଏ ଦେହ ଭାବି ଥାଇ ମନ ଦୃଷ୍ଟି ଶ୍ରବଣ ଏ ବିଷୟ ସ୍ୱପନ ସଙ୍ଗେ ସେ ଉଦୟ ଏ ଦେହ ଲିଙ୍ଗ ଧରି ମନ ବିଷୟ କର୍ମ କରେ ଧ୍ୟାନ ଯେ କଥା ଅନୁଭବ ନାହିଁ ସ୍ୱପନେ ଦେଖିବ ତା କାହିଁ ତାହା ଏହାର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଦୋଷ ଯାବତ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱାସ ତ ଅନ୍ୟ ଦେହ ଭୋଗ କରେ ଯେ ଶୁଭାଶୁଭ ଅବ୍ୟବହାରେ ଏ ସର୍ବେ ପନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପର କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସାର ସଂସାର ବନ୍ଧୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ଅଜ୍ଞାନ ଗୃହ ବାସ ରହେ ସଂସାର ବନ୍ଧୁ
মুক্ত হুয়ে সংসার মুক্ত হুয়ে অজ্ঞানে গৃহ বাসে রহে পরীক্ষ তত্ত্ব জ্ঞান সার তোমাবে কহিলু বিদুর কহই বিপ্র জগন্নাথ মৈত্রেয় বিদুর চরিত ইতি শ্রীমদ্ ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বেশিকাং চতুর্থ স্কন্ধে মৈত্র বিদুর চরিতে নাম 29 অধ্যায় ভীমস্যাপি রণভঙ্গ মুনিরপি মতিভ্রম যদি শুদ্ধং অশুদ্ধং বা মম দোষ বিদ্যতে। জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম। জয় গুরু হরি বল হরি বল হরি বল। রাধে।